yan. Ay, yan, isa. Yan, tinan mo, elbow. Bibitaw talaga yun. Puro elbow kayon. Ano nga yun? Dito na elbow. Bitaw yan. Bitaw yun. Yo? One. Ay, no. Parang ayaw sumama. Tigas eh. One. Tigasan. One. Yan. Tigas. Wait, na. One. Ayun, no. Iba rin. Oo. Tingnan mo to. Elbow pa rin to. Pilipit na eh. Tingnan mo. Bibigay. Tingnan mo. Dito yan. Elbow. Titirahin malakas yan. Talsik. Mapaparalyze yan pag inilbo mo. Medyo pakita nga natin dito. Parang paralyzing elbow technique. Yo. Paralyzing elbow Ayun, technique. tingnan mo. Bitaw yun. Bitaw yan. Bitaw mo kasi. Tirahin mo malakas. Ulit. Parang hindi tinamaan. Mamando. Umilag eh. Ulit. Tirahin mo nga ulit. Pakita natin. One. Umiilag talaga eh. Umiilag. One. Umiilag nga. Hinihila mo kasi. Ulit. Ulit. Malinaw. One. Elbow. Bang. Tingnan mo. Ulit. Ayun. Yan. Dapat malakas. Isa na lang. One. Wait. Two. Umiilag na naman. Ulit. One. Ngayon. Two. Umiil. Ginagano mo kasi. Talagang dapat hindi ko igaganon. One. Ano? Sige lang, ganyan lang. Yan. Dapat din lang. Tirahin mo. Yan o. Tapos ito na siya. Ganito malinaw, di ba? Puro dito. One. One. Tayo no. Ayan o. Tingnan mo. Elbow. Elbow. Tirahin mo. Elbow. Isa pa. Tirahin mo. Malakas. Malakas nga eh. Steady mo dyan. Kasi ginagano. Hindi gaganon. Ulit. Mabilis. One. Two. Umiilag talaga eh. Ulit. One. Umiilag. Two. Umiilag. Sige lang. One. Ayan o. Ulit. One. Dumula. Ayan. Dyan lang. Dyan lang. Para- Tapos sabay ko ka doon. Dapat ganito. Pag siko, bitaw. Bitaw. Yan. Wala pa pala yung siko. One. Yan o. Siko. Siko. Yun na yun. Para ano. Dapat bitawan.